Mia ikaon basta inani ang sudan oy apil in town kamot hapit matulod. Sa sige na tog luto sa wala insaktong lami ipagluto pagitaan ning crabs. Pero matod palaging bite king bisan pagsundugo nimo tinimplahan sa uban dili gid na magpariha ang lami ana. Kay kung para sa imo lami na unya para sa uban dili, unya para sad sa uban lami na para pud sa imo dili so magdepende ra gina sa mukaon ana. Unya kay feeling pro magitaan ning luto-luto ato sa ginaang hugasan pag-ayo ang crabs ug ato day na siyang itungtong butangan og tubig da butangan nimo asin para mula sa gamay. Ining mo pula na murag lechon hauno nimo na day mo din ang putol-putulon aron mosuot gid ang lasa sa sauce ana. Nakadumdum ko sa una mangiwag misunasan amo ra man ni ang sabawon or gataan baka pero karon na may mga igat-igat nga daghan so ato sang testingan kay karon pamupunta makaluto dani. Gamitan na din nato ni oyster sauce, butter, tomato paste, loya, bombay at sal og ahos. Kung sa available mauna din nato labdon nato ang ulo kay kung mangita patanan murag malangan nagikita ana. Sa ato na din ang ilunod ang butter sa nag-init-init kay nga kalahaw gato na din paglunod tanan iyang mga panakot dia. Atod pang bite king wala man daw deadline ang success tinuod sa gina depende ra gina kung yunsan nimo paghandol ang imong kapakyasan. Pero para natong apiki gid sa kinabuhi nga kung dili sa tamo trabaho wala gid tay makaon murag kinahanglan gid nga magdali ta kay dili man sad sayon gyud nga grabe kagutom imong gibati nya bisa gusto ka mo palit og pano sa gid kay ikapalit pero ado naman gyud saktong panahon ang tanan dili lang gid kay ta magol kay hantod karon na anad man sad tas kalisod nya buhi pa man gihapon ta inubanan sa imong pagampo pagpaningkamot makabot ra gyapon nimo ang tanan nimong pangandoy sa imong kinabuhi so kung nalunod na nimo tanan panakot imo na din ang isunod paglunod ang crab so imo ra din siyang taud-tauran hantod nga may nana na din ang porma so mga una din ta.